In a major push towards youth empowerment and institutional growth, the Chief Executive Member of the TTAADC, Runiel Debbarma, conducted a high-level inspection of key infrastructure projects focused on education and employment. Following his recent department allocation, CEM Debbarma visited the upcoming coaching centers dedicated to UPSC, TPSC and other competitive exams. The ADC government will sponsor the first 100 students, providing both expert coaching and full hostel facilities. The Chief Executive Member also reviewed the Tata Stripe Skill Development Center, confirming that the facility is nearing completion. A collaborative effort between the ADC and Tata Stripe, the center is designed to bridge the gap between unemployment and industry requirements. Key highlights of the initiative include vocational training, specialized skill sets for unemployed youth, direct pathways to employment post-certification and infrastructure growth. Chief Executive Member Runiel Debbarma emphasized that these milestones are a direct result of the vision set forth by Bubagra President Manikia Debbarma. Sing hasingo puila jaga mai khya mongkai sini UPSC TPSC ni bagi je coaching classes sing je start khaya nai mani omni thai nai likasi boro sini puila meeting pai mani ya golon boro din hoite খুব তাড়াতাড়ি বড় ভিজিট খাইপিনে ওই 2 সপ্তাহ মিসিং মনো তাও সিমনা সং থাই রেডি কে তনকালাই ওকে মনো যারা ইউপিএসসি নিবাগে ইন্টারেস্টেড টিপিএসসি নিবাগে তাই বিভিন্ন রকম ভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম রক যে তমানি অমন্তি সিং কাহাম পদক্ষেপ নানা থাং তং সিনি স্টুডেন্ট নিবাগে ওকে আর খুব কম সিং যেকোনো গাইছে এক্সাম নি বিসিং দি বংমা সিং সিনিয়র এডমিশন নানাই পুইলা সিং 100 student by start khayna hani sing wal chulai tong bubagra by salai pai kha ngamono tabu dilli ni borok phaisak sing final saimia bo tobo tabu ni simno thai nai ready khai tong okay tabu second kai sini Tata Stripe by sing kathalai TTAADC hapang kathalai khub tatro skill development training center khub jana thang tong orono nukana boni classroom ro boni kitchen ro pura hotel setup Usun ay thoto kay kay bro. Gombo sing खूब तात्रीनो complete खाने नहीं फाइसी का नॉन नोकना 80-90% साउंड complete इंजक 80-90% तो complete हुआ है हाँ और थोड़ा बाकी है ये भी complete हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इनोवेशन कर लेंगे सिंग तात्रीनो इनोवेशन कर लेंगे हम लोग एवं उनके ना आस्ते आस्ते सिंग TTAADC नी जे सामूं का हम लोग नोट sini jotto bekarong nibagi sini siklarong nibagi te student rong nibagi bo onek kichu kaham khobor tuli TTAADC hapang haitamo bubagra ni leadership ni bisingti samung kaham khaine nibagi no samai tanglai jakse ebong o samung kaham non khaine omono asse dire miase tini fungose department man by dropla ke asse se tawu simna sing cheri nai tong bo field tomo khaiman bo department tomo khaiman department wise আমার বিভিন্ন পরিকল্পনা তংসিনি ধর আস্তে আস্তে নলাই মিডি আঙ্গুস কাম সাকা পিলা সময় তামা দিন আস্তে আস্তে কুমুগির বানিয়েছেন তম খাইনে থাং তম খাইলাই তং প্ল্যানিং সিনি প্ল্যানিং অলরেডি 90% কমপ্লিট ও 5 বছর তম খাইনে আমনো আস্তে আস্তে নর মুগি থাং স্টুডেন্ট যে 100 জন আমরা ওকে কোচিং তন জানা গেছে আর ই ওরা সেম ইগো তাও যেমন ওরা টাটা স্ট্রাইপ যে খাইতেন এদা অরনু খানা নং বংনি ক্লাসরুম র অরন তংনা হোস্টেল ব দংবনি একটা রুম 4-5টা বেড গনাং র এমদিকেনে সিংসিন কোচিং ক্লাস নিব সেম সিস্টেম কেন খাইনে কিন্তু তাবু সিংকামনো বুবাগ্র একক সালেমেকে ইমিডিয়েটলি স্টার্ট খাইনি গামতো সিনি 1 বছর প্রায় নাঙি তো গামতো ওকে 1 বছর 6-7 মাস সিং না ওকে tabukai sing je coaching classes UPSC TPSC IBPS competitive exam ni bagi je coaching center IPS ako UPSC ni alada TPSC ni alada base system ke tongnai mo total sing prothom dige 100 jon student no target khai tong boni bagi bo future sing hostel khlaini planning tong borno bahike na sing hasal sampani jara hostel tongino hamke coaching rana ni bagi ebong
tai tabu puila dige angke bongno sing temporary sing kaisa setup khlaile dong or omon thaisinga puila o thainai kesing angke tabu omno permanently babi khainen bagi sing curriculum nai dong planning nai dong bo thayo khainai bo ja khainai starting gabono nor mung nai hes ko masim se omo ka phiri na tonjana se TTAADC khapang mai ni sal jana ya o coaching center omo sini terms and condition ko ekta to omo sing medium missing ki supply आज अमु तो नारवाई टोंग खाए और नारवाई टोंग खाए कि आगे तो गेस्ट हाउस टोंग ताबला तो टोंग खा ये सिनी गेस्ट हाउस बोंग नहीं और बोर बसका we are having half part for TTAADC little bit maximum part is now converted into the sini je tongjang nei lodging ni bagi or completing ba ke nor nuk nai tong ta bor bai min lain sing khai dong ngai skill development bagi alka part te ke guest house both tong khota. The administration's current trajectory shifts the focus from administrative transition to aggressive grassroots development, aiming to transform Khumlung into a hub for professional and academic excellence. Reporter Boyer from Khumlung, Chini, Khorang.